یا کوئی گالیاں نکالنے والی میں نے کچھ گزرے سالوں میں میں نے نہیں دیکھا ہے. جتنے سال میں نے وہ میری کلیسیا کی ممبر تھی یہ خاندان میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت اچھی تھی. ہاللیلویا. اور ابھی ماں کی شان میں بہت سارے الفاظ کہے جا رہے تھے. میں آپ کو بتاتا چلوں آج اگر میں بھی اس جگہ پر ہوں تو اپنی ماں کی دعا اور وسیلہ سے ہوں. میں شاید آپ سب جانتے ہوں گے کہ میرا خاندان کیسا ہے. ہماری والد کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور خداوند کا شکر ہے کہ ہم تمام بھائیوں نے بہنوں نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی. ویسے تو انہوں نے ہمیں خدمت کا ٹائم ہی نہیں زیادہ دیا. تو یہ سارا کچھ جو ہے ہمیں یسوع مسیح کی معرفت ملتا ہے. اس کے فضل کی کثرت کے ساتھ یہ سب کچھ ملتا ہے. آمین. ماں باپ کی عزت کرنا کلام میں بھی لکھا ہے. تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر تو کیا ہوگا تیرا بھلا ہوگا. جو بہنیں بیٹیاں مائیں سن رہی ہیں وہ سنیں. اگر آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے تو کل کو آپ نے بھی باپ بننا ہے مائیں بننی ہے. تو جس طرح پہلا گناہ تو آسمان پر ہوا تھا جب لوسیفر نے انکاری کر دی اور کہا کہ میں خدا کے تخت سے بھی بڑا تخت جو ہے لگاؤں گا. تو یہ پہلا گناہ آسمان پر ہوا اور خدا نے لوسیفر کو اور اس کے سارے فرشتوں کو زمین پر گرا دیا. دوسرا گناہ شیطان ابلیس لوسیفر نے دیکھا کہ سانپ جو ہے وہ سب دشتی جانوروں سے زیادہ چلاک اور ہوشیار ہے. تو شیطان نے سانپ کو جو تھا وہ تیار کر لیا تاکہ وہ کیا کرے عورت کو گمراہ کرے. اور شیطان نے عورت کے گمراہی کے سبب ہی جو تھا یہ گناہ پہلا گناہ جو زمین پر ہوا. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تو خدا نے بھی ویسا ہی پلان کیا. خدا نے کہا اچھا تو نے عورت کو گمراہ کیا اور سن میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان کیا کروں گا عداوت ڈالوں گا. اگر تو نے عورت کو اپنے پلان میں جو تھا کامیاب ہوا ہے تو سن عورت ہی کی نسل جو ہوگی وہ تیرے سر کو کچلے گی. خدا نے پھر عورت کو تیار کیا. ایک کواری مقدسہ مریم صدیقہ کو اس نے چن لیا اور عورت ہی کے وسیلہ سے پھر انسان کے لیے نجات آ گئی. ہاللیلویا. اور آج میں کہتا ہوں عورت ہی سے آج بھی بڑے بڑے سورمائے پیدا ہوتے ہیں, خادم پیدا ہوتے ہیں, نبی پیدا ہوتے ہیں, پیغمبر پیدا ہوتے ہیں جو آج تک نجات کے پیغام کو اور اس خوشخبری کو لے کر آئیں. ہاللیلویا. اس لیے ماں کا رتبہ بہت ہے. بے شک کلام کہتا ہے کہ باپ کے وسیلہ سے برکت ہے لیکن عورت ماں بھی کوئی کم نہیں ہے. ہاللیلویا. آپ بائبل کی ہسٹری کو پڑھ دیں, جب آپ نسل نامے کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو چند عورتوں کا ذکر ملے گا جنہوں نے آپ انسان کی نجات کے لیے بڑا کام کیا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو اسی لیے اپنے ماں باپ کی عزت کریں, ان کی قدر کریں, کیونکہ ماں اور باپ کی جو دعائیں ہیں وہ بڑی. اور آج ہم اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ خداوند کا شکر ہے کہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہاللیلویا. کبھی اس نے گرنے نہیں دیا, کبھی پریشان نہیں ہونے دیا, کبھی مایوس نہیں ہونے دیا. کبھی چاہے ہم مایوس ہوں لیکن میں نے اپنی زندگی کے اندر میں آپ کو ایک ٹیسٹ منی دیتا ہوں. یہ میرا فخر نہیں ہے کیونکہ فخر تو میں کر نہیں سکتا کیونکہ میں کیا ہوں, میں تو ایک ناچیز سا بندہ ہوں. لیکن فخر کروں بھی تو اپنے مسیحا پر جس نے مجھے اپنے اس خوشخبری کا خادم ہونے کے لیے چن لیا ہے. آمین. اور اپنے ماں باپ کے وسیلہ ہی سے میں خادم چنا گیا. میرے بھائی, میری بہنیں, میرے رشتے دار مجھے سپورٹ کرنے کے لیے اس نے میرے ساتھ اٹھا کھڑے کر دیے جو کبھی مجھے ہراساں اور پریشان ہونے نہیں دیتا. یہ سب کچھ خداوند کی طرف سے. اس لیے میں نے ماں باپ کے تعلق سے کچھ باتیں کہی ہیں کیونکہ ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے نہیں ملتے. آپ یقین جانیں آج میں بہت سی بزرگاں ماؤں
اور بزرگوں کے بیچ میں اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہا ہوں. جب بھی کوئی مجھے ایسی کوئی بزرگ دکھی نظر آتا ہے, میں اس کا کہتا ہوں کہ آپ کے دکھ ہم مجھے دے دو, پریشان نہ ہو. کہاں جانے چاہتے ہو؟ ہاسپٹل, پیسہ, کھانا پینا, کیا تمہیں چاہیے؟ میرے گھر میں بھی آپ کا رہنا چاہو تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں. میں آج بھی بہت سے بزرگوں میں اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہا ہوں, کیونکہ ماں باپ بڑی برکت ہے. اور آج انہیں بزرگوں اور میری ماں اور میرے بزرگوں کی دعاؤں سے خدا مجھے ہمیشہ آج بھی بلیس کر کے رکھتا ہے. آمین. جس طرح میرے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ ہی, اسی طرح بہت سارے سینکڑوں ایسے بزرگ ہیں آج بھی جن میں اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور اپنے ماں باپ کی طرح ان کو پیار کر رہا ہوتا ہوں. ان کی دعائیں آج بھی میرے ساتھ ہیں. چاہے لوگ جتنا مرضی کہیں, گرائیں, جو چاہے کریں, لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا خدا مجھے کبھی گرنے نہیں دے گا. آمین. ہاللیلویا. آج کے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. بڑا خوبصورت ٹاپک ہے, میرے ساتھ رہے گا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا. اور جیسا کہ ہم نے جنازے کی رسم پر بھی یہ آیت بولی تھی, اور اسی آیت کو آج ہم پورا کمپلیٹ طور پر ہم سیکھیں گے. یہ آج کی میموریل سروس کی عبادت کی جو مرکزی آیت ہے وہ ہے رومیو کے نام کا خط ہے. جناب مقدس پالوس رسول نے روم کی کلیسیا کو یہ خط لکھا. اس کے 6 باب کی 23 آیت. جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ اس آیت کو نکال لیں. جو اس کو نوٹ کرنا چاہتے ہو, لکھنا چاہتے ہو, یاد کرنا چاہتے ہو, اپنے ذہنوں کو کھول لیں, کیونکہ چند ایسی باتیں جو ہماری زندگی کے متعلق ہیں, جو ہماری زندگی کے ساتھ ہیں, ہم آج اس کو سیکھیں گے. ہاللیلویا. جی, آج کی جو مرکزی آیت ہے پالوس رسول کا لکھا ہوا خط روم کی کلیسیا کو 6 باب 23 آیت. کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے, مگر خدا کی بخشش ہماری خدا مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے. سب بولے آمین. اب دیکھیں, جناب مقدس پالوس رسول جب روم کی کلیسیا کو خط لکھ رہا تھا تو روم کی کلیسیا کے اندر بڑے گناہ تھے, اور یہ کلیسیا بڑے گناہ کا شکار ہو چکی تھی. اور پالوس رسول اس کلیسیا کو گناہ کے بارے میں, زندگی کے بارے میں, یسوع مسیح کے بارے میں کہ ہم کیسے ہمیشہ کی زندگی بسر کر سکتے ہیں, گناہ کیا ہے, زندگی کیا ہے, اپنی زندگی کیا ہے, اپنی ہلاکت کیا ہے, اس خط کے اندر جو ہے وہ اس کلیسیا کو بیان کرتے ہیں. چند باتیں ہم پہلے گناہ کے تعلق سے سیکھیں گے. گناہ کیا ہے؟ آج خدا کے کلام سے میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں گناہ کیا ہے. پہلی بات, خدا کی ذات اقدس اور اس کی کامل مرضی کے خلاف سر اٹھانا یہ گناہ ہے. دوسری بات, سرکشی کی روح میں مسلسل چلنا یہ گناہ ہے. تیسری بات, اپنے خیالات, اپنے تصورات کو آلودہ کر لینا یہ گناہ ہے. چوتھی بات, روحانی اور جسمانی آلودگی کی دلدل میں دس آنا یہ گناہ ہے. پانچویں بات, خدا کے عہد کو توڑنا یا اس پر قائم نہ رہنا یہ گناہ ہے. چھٹی بات, خدا کے جلال کے منصور یسوع المسیح مننجی الامین, یسوع المسیح کے تجسم کو, یسوع المسیح کے کفارہ کو, یسوع المسیح کی موت کو, یسوع المسیح کی قیامت کو, مردوں میں سے جی اٹھنے کو ٹھکرانا یہ گناہ ہے. ساتویں بات, نجات بخش کام کو رد کر دینا یہ گناہ ہے. شرع کی مخالفت کرنا یہ گناہ ہے. شریعت قانونی خداوندی کو توڑنا یہ گناہ ہے. 10ویں بات, ٹھوکر کھا جانا, گر جانا یہ گناہ ہے. 11ویں بات, صحیح راستہ اختیار نہ کرنا یہ گناہ ہے. 12ویں بات, کوئی بھی غلط قدم اٹھانا یہ گناہ ہے جن کی مزدوری موت ہے. یہ وہ گناہ ہے جن کی مزدوری موت ہے.
कलाम में हमने जो मरकरी आयत पढ़ी है, जिस आयत का आयत मुकद्दसा का हमने विरोध किया है, वो फरमाती है गुनाह की मजदूरी मौत। जिस तरह रोम के अंदर जब पौलुस रसूल ने ये खत लिखा तो उस वक्त जब मजदूरी की जाती थी, मजदूर सारा दिन मजदूरी करता था तो उसको कीमत अदा की जाती थी, सिक्कों के अंदर उसकी मजदूरी जो थी वो उसको अदा की जाती। इसी तरह ये मजदूरी है जो गुनाह की मजदूरी है, और गुनाह की मजदूरी मौत है। तीन चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम किस तरह से इस गुनाह से निकलकर हमेशा की जिंदगी के अंदर हम दाखिल होंगे। चार बातें हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, हम किस तरह से मौत से निकलकर हम जिंदगी में दाखिल होंगे। पहली बात, गुनाह का एहसास। जब इंसान को अपने गुनाह का एहसास हो, उसे पता चल जाए कि मैं गुनहगार हूं, मेरी जात के अंदर, मेरे बदन के अंदर गुनाह है, और वो अपने गुनाह का एहसास करे। पहली बात है गुनाह का एहसास। दूसरी बात, गुनाह का इकरार। इंसान अपने गुनाह का इकरार करे, अपने गुनहगार होने का इकरार करे। जिस तरह दाऊद कहता है कि विच गुनाह दे जम्या मैनू मेरी माई, क्योंकि इंसान गुनाह से पैदा हुआ है, इसीलिए ये गुनाह का इकरार है। जब इंसान को अपने गुनाह का एहसास हो, दूसरी बात वो अपने गुनाह का इकरार करे। तीसरी बात, गुनाह को तर्क कर देना। क्या कर देना? गुनाह को, उसके बाद गुनाह ना करना। चौथी बात, तौबा कर लेना। और तौबा के जो लफ्जी मतलब है वो है तब्दील हो जाना। क्या है जी? तब्दील हो जाना, अपने आप को तब्दील करना। कैसे? जैसे कि एक बंदा शराब पीता है, वो फिर शराब ना पिए, शराब पीना छोड़कर चर्च जाना शुरू करे, इबादत करना शुरू करे, मुकद्दसों के साथ रिफाकत रखना शुरू करे, शराबी नौशियों के अड्डों को छोड़ दे, तर्क कर दे। इसका मतलब है बदल चुका है। वो गुनाह को तर्क कर दे और चर्च जाना, इबादत करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब है कि वो बदल चुका है। चोरी करने वाला चोरी ना करे बल्कि खुदा को देना शुरू करे, इसका मतलब है ये बदल चुका है। तमाम तर गुनाह इंसान जब तौबा कर लेता है, जब उसको एहसास हो जाता है, जब इकरार कर लेता है, तर्क कर लेता है, तौबा कर लेता है, तब्दील हो जाता है, तो इसका मतलब है कि इंसान की जिंदगी जो है वो बदल चुकी है। ये चार चीजें हैं। 12 बातें मैंने आपको गुनाह के बारे में बताई, और ये चार बातें जो मैं गुनाह से निकाल सकती हैं। तौबा, तौबा का मतलब है तेज से तब्दील हो जाना, वाह से वादा कर लेना। हालेलुया। तौबा की लफ्ज़ी मतलब है बदल जाना, तब्दील हो जाना, खुदा के पास आ जाना और उसके साथ वादा कर लेना, अहद कर लेना कि नहीं आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैं तेरा हूं। तो वो फिर इंसान वैसे नहीं रहता, फिर इसको बाइबल मुकद्दस जो है वो दूसरा जन्म कह देती है। पहला जन्म तुम्हारा माँ बाप से हुआ है, लेकिन ये दूसरा जन्म, क्योंकि यूहन्ना के खत पहला यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब 13 क्या कहती है? जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फरजंद होने का हक बख्श दिया। हालेलुया। वो खुदा के फरजंद है, वो ना इंसान के इरादा से, ना खून और गोश्त से, बल्कि किससे पैदा हुए हैं? खुदा से। ये खुदा से दूसरा जन्म है जब इंसान अपने आप को तब्दील कर लेता है। ये चार बातें हैं जो हमें खुदा के रिलेशनशिप में उस ले आती है, फिर हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वो बातें हैं जो आज हमने गुनाह के तलक से, जिनको आज हमने सुना है। कैसे इंसान इस गुनाह से बच सकता है? अब बाइबल कहती है गुनाह की मजदूरी मौत। अब हम मौत की तरफ आते हैं। मौत क्या है? जिस्म से, बदन से रूह का अलग हो जाना, दिल की धड़कनें रुक जाए,
सांस आना बंद हो जाए और लोग फिर क्या कहते हैं, ये मर गया है। अब ये क्या है, इसको कहते हैं मौत। जब जिंदगी का चिराग बुझ जाए तो इसका मतलब ये है मौत। लेकिन सुने, पहले जिस्मानी मौत वाकया नहीं हुई, पहले रूहानी मौत वाकया हुई थी। रूहानी मौत का मतलब है खुदा से अलग हो जाना, खुदा से जुदा हो जाना। जिस तरह आदम ने हुक्म को तोड़ा, खुदा ने कहा तू इसका फल नहीं खाना, जिस दिन तूने इसका फल खाया तू मरा। लेकिन आदम 930 साल का होकर मरा, लेकिन पहले रूहानी मौत जो थी वाकया हो चुकी थी और वो खुदा से अलग हो चुका था, बागे अदन से निकल चुका था, खुदा की हजूरी उसकी प्रेजेंस से वो अलग हो चुका था। अब खुदा उससे बात नहीं करता था। जब अब हम खुदा से अलग होते हैं रूहानी तौर पर, हमारे ताल्लुकात, हमारी रिलेशनशिप, हमारी फेलोशिप खुदा के साथ नहीं होती, तो इसका मतलब है कि हम रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। इसके बाद तीसरी मौत का जिक्र है और वो है अबदी मौत, जो आज इस इबादत का टॉपिक है। अबदी जिंदगी और अबदी मौत। अब तीसरी जो मौत का बाइबल मुकद्दस के अंदर जिक्र है, ये मौत अबदी मौत है। अबदी मौत का मतलब है जब हमेशा हमेशा के लिए लोग खुदा से अलग हो जाएं और जहन्नम की आग का ईंधन बन जाए और ता हयात उस आग के अंदर जलते रहे, जहां से कभी वापस लौट कर नहीं आ सकते। ये अबदी मौत है। गुनाह की मजदूरी तो मौत है। ये वो मौत है, ये वो मजदूरी है जो मिलती इंसान को, और उसका नाम है अबदी मौत, जहां से इंसान कभी वापस नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया। गुनाह की मजदूरी तो क्या है, मौत, लेकिन खुदा की बख्शिश, सुने जरा, अब आ गया खुदा की बख्शिश। अगर हमारे गुनाह माफ होते हैं तो खुदा की बख्शिश है। खुदा की बख्शिश हमारे खुदावन मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। अब हम जिंदगी की बात करते हैं। एक तो वो भी जिंदगी है जो जानवरों में भी है, परिंदों में भी है, दरख्तों में भी है, क्योंकि दरख्त ऑक्सीजन रखते हैं और वो जिंदा रहते हैं। एक जिंदगी आप में और मुझ में भी है। ये वो जिंदगी है जिसकी मतलब बाइबल कहता है कि आदम के नथनों में खुदा ने जिंदगी का दम फूंका और आदम जीती जान हुआ। ये वो जिंदगी है। अब जो दूसरी जिंदगी का जिक्र है वो है अबदी जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी, दुखों वाली जिंदगी नहीं, बल्कि अबदी जिंदगी। और आज हम बात करते हैं अबदी जिंदगी की कि ये अबदी जिंदगी हमें कैसे मिलती है, कहां से मिलती है, क्यों मिलती है, हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। हम इस जिंदगी को लेने के लिए हमें करना क्या होगा। कलाम के अंदर लिखा है जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। और ये हमेशा की जिंदगी खुदा के बेटे जनाब खुदा यीशु मसीह के आलमीन के रब्बुल अल्फाज खुदा जुलजलाल पर ईमान ले आने से मिलती है। और ये वो जिंदगी है जो कभी खत्म नहीं होती। ये वो जिंदगी है जिसमें दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, अज़ियत नहीं है। ये अबदी जिंदगी है। खुदा की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा की बख्शी जनाब यीशु खुदा मसीह में हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि हम हमेशा की जिंदगी के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। और जो लोग हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं उनका इंतखाब कब हुआ है। इफ्सियों के खत का मुसन्निफ जनाब मुकद्दस पौलुस रसूल इफ्सियों के पहले खत के और इफ्सियों के खत के पहले ही बात की पहली आयत को जब हम स्टडी करते हैं तो खुदा के कलाम के अंदर ये नजात का मुकाशवा जनाब मुकद्दस पौलुस रसूल यूं बयान करता है। और वो कहता है कि जब बनाई आलम से कुछ भी नहीं था, आसमान नहीं था, जमीन नहीं थी, हमारे परिंद चिरिंद मखलूकात कुछ भी ना था, तो तब से खुदा ने अपने नेक इरादा के मुवाफिक आपको चुन
लिया ताकि आसमानी मकामों पर बिठाए और हर तरह की रूहानी बरकत बख्शे। हमेशा की जिंदगी पाने वालों का इंतखाब बाइबल कहती है, जनाब मुकद्दस पौलुस रसूल तस्दीक करता है कि कब हुआ है उसका इंतखाब बनाई आलम से। जब आप तौबा कर लेते हैं, आपके गुनाह का एहसास हो जाता है, अपने गुनाह का इकरार कर लेते हैं, गुनाह को तर्क कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, तो फिर आप खुदा के प्लान और मंसूबे के अंदर आ जाते हैं। और आपके लिए फिर जो खुदा का इंतखाब है वो बनाई आलम से है, और बनाई आलम से खुदा ने ईमानदारों को चुन लिया है। जनाब मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है इसी के खत के अंदर कि खुदा ने आप लोगों का बनाई आलम से बेशतर से आपका इंतखाब किया हुआ है। किस लिए? हमेशा की जिंदगी के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जनाब खुदावंद यीशु मसीह क्या खूब कहते हैं, तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। बात फिर वही है, खुदा की बख्शिश यीशु मसीह में है। जो यीशु मसीह को नहीं जानता, यहूदी एक दिन कहते हैं तू कौन है, तुम्हें कौन सा निशान दिखाता है? शागिर्द कहते हैं तुम्हें बाप को दिखा, और वो कहता है क्या तुम अभी तक ना समझो, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। यीशु मसीह इस हमेशा की जिंदगी के लिए कह रहे हैं तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। हालेलुया। और ये मकान अबदी मकान है, ये जिंदगी अबदी जिंदगी है, ना खत्म होने वाली जिंदगी है जो कभी नहीं खत्म होगी। आप ताहयात उस अबदी हमेशा की जिंदगी में चले जाएंगे। एक दिन एक शख्स जनाब मसीहा के पास आ गया और वो आकर कहता है मुझे बता कि मैं किस तरह हमेशा की जिंदगी को ले सकता हूं। आपने अपनी जुबानी मुबारक से खूब फरमाया, आपने अपनी जुबानी मुबारक से अपने मुबारक के होठों को खोलकर उसको तालीम देना शुरू कर दी और कहा कि तू हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा हुक्म क्या है? माँ बाप की इज्जत का है। सारे हुक्म जब उसने बताए, वो कहता मैं तो बचपन ही से इन पर अमल करता हूं। यानी सारे हुक्मों पर अमल करने के बावजूद, कानून खुदा बंदी को पूरा करने के बावजूद भी वो महसूस करता है कि मेरे पास हमेशा की जिंदगी नहीं है। वो जानता होगा कि यीशु मसीह रब्बुल आलमीन जो आज जमीन पर है, ये मुझे बता सकता है कि मैं हमेशा की जिंदगी का कैसे वारिस बन सकता हूं। हालेलुया। यूहन्ना का इंजीली बयान चैप्टर 8 और उसके 12 आयत मुकद्दसा के अंदर मेरे खुदावंद यीशु मसीह जब यहूदियों को तालीम दे रहे थे, तो बाइबल कहती है आपने बुलंद आवाज से पुकारना शुरू किया और आपके अल्फाज कुछ ये थे। आपने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी बात पैरवी करेगा वो कभी अंधेरे में नहीं चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा, जिंदगी का नूर पाएगा। मुकाशफा का मसन जनाब मुकद्दस आरफ जो मुकाशफा का राइटर है यूहन्ना आरफ लिखता है 22 बात की पहली आयत के अंदर वो कहता है कि मैंने प्योर की तरह एक चमकता हुआ अबयात का एक दरिया देखा और उस दरिया के आरवा पार एक जिंदगी का दरख्त था और वो दरख्त हर महीने फलता था और उसके पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। ये वो जिंदगी का दरख्त यीशु मसीह है और जो कोई उसके पास आ जाता है वो कभी हलाक नहीं होता। जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। और ये हमेशा की जिंदगी अबदी जिंदगी है। ये हमेशा की जिंदगी 1000 साल बादशाही है। यह अबदी जिंदगी नए यरूशलेम है जिसकी सड़कें शफाफ सोने की है, जिसके 12 दरवाजे 12 मोतियों के हैं। ये वो जिंदगी है।
हालेलुया। क्यों हमारे खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर आए? जिंदगी देने के लिए। मैं इसलिए आया लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। वो आपको कसरत की जिंदगी देने के लिए ही तो जमीन पर आया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह की आपकी आमदे का वक्त पूरा हो चुका था, गलतियों का मुसन्नफ कहता है जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। जब आपकी आमद का वक्त पूरा हुआ और तो एक कुंवारी मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता जबराइल आ गया। उसने कहा देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। वो कहती ये क्यों कर होगा? वो कहता है खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी। क्योंकि इस माशरे के अंदर ऐसा भी हो सकता था, मरियम संसार हो सकती थी, कत्ल हो सकती थी। क्योंकि ऐसी कुंवारी लड़की को अगर कोई ऐसा हो तो वो मुझे उसको संसार किया जाता था, मार दिया जाता था। मरियम कहती क्यों करोगा? वो कहता खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। साया डालने का मतलब है अगर कोई पत्थर मारे तो वो पत्थर कभी मुकद्दसा मरियम को लगेगा नहीं, बल्कि खुदा का साया उस पर होगा। हालेलुया। और कहता तेरे बेटा होगा तो तू उसका नाम, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मसीहो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दुनिया जो गुनाह के पास गुनाह की धरतल के अंदर धंस चुकी थी और ये दुनिया गुनाह के अंदर थी, मुसलसल गुनाह चला रहा था। इंसान लाखों कोशिशें करते थे अपनी काविशों से, अपनी रविशों से, अपने कैरेक्टर से, अपने ईमान से। दुनिया जो एक गुनाह के कुएं के अंदर, मौत के कुएं के अंदर धंस चुकी थी। इंसान लाखों कोशिशें करता था अपने ईमान से, अपने इरादों से, अपनी कोशिशों से, और बड़ी बड़ी कोशिशें की गई इस मौत के कुएं में से निकलने के लिए। लेकिन जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो फिर खुदा ने जबराइल को भेजा। और कलाम के अंदर लिखा है नबियों की पेशगोइयां, पैगंबरों की पेशगोइयां जो थी वो पूरी होने को थी। तब मुकद्दसा मरियम के पास जबराइल आ गए और जबराइल जब उसके पास आया तो वो कहता है कि तेरे बेटा होगा और वो मलूते मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। जबराइल खुद कहता है कि जो तेरे बेटा होगा वो मलूते मुकद्दस होगा। उसकी तस्दीक कर रहे कि वो बगैर गुनाह के, बगैर पाप के, किसी ऐसी रिलेशनशिप के जो गुनाह के बायस हो वो मुकद्दस पैदा होगा। जबराइल ने तस्दीक कर दी और तस्दीक करके शहादत देता है कि वो खुदा का बेटा कहलाएगा। आमीन। जबराइल खुद तस्दीक कर गया कि वो खुदा का बेटा कहलाएगा। और जब वक्त पूरा गया तो जनाब मसीहा खुद उस कुएं के अंदर जो मौत का कुआं था, जिसके अंदर इंसान धंस चुका था, निकल नहीं सकता था, लाखों कोशिशें, लाखों रविशें, लाखों ईमान, लेकिन इंसान जितना ऊपर जाता था उतना फिर नीचे चला जाता था। लेकिन जनाब मसीहा जो उस कुएं के अंदर खुद उतर गए, उसने जाकर इंसान को बताना शुरू किया, इंसानों को सिखाना शुरू कर दिया। और वो उस मौत के कुएं के अंदर उतर गए, लोगों को सिखाते रहे, तालीम देते रहे कि तुम किस तरह से इस कुएं में से निकल सकते हो। और यही उसका नाम था, दुनिया का नूर मैं हूँ, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जिंदगी का पानी मैं हूँ, पेड़ों का चुराहा मैं हूँ जो अपने लोगों के लिए जान देता है। मैं इसीलिए तो आया ताकि तुम्हें इस मौत के कुएं से निकाल सकूं। जो कुआं गहरा हो चुका था, गुनाह के पास कुआं गहरा था और उसी गुनाह के पास वो लोग निकल नहीं सकते थे। और उसी के लिए जबराइल कहता है उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुद कुएं के अंदर उतर गए और जाकर लोगों को सिखाना शुरू किया। और उस कुएं के अंदर जनाब मसीहा ने एक सीढ़ी लगा दी, इंसान को कहा इस सीढ़ी से चढ़ना शुरू कर दो, ये सीढ़ी है इस कुएं में से निकलने के लिए। और जो कोई इस सीढ़ी को इस्तेमाल करेगा वो हमेशा की जिंदगी, अपनी जिंदगी का वारिस बन जाएगा। और सुनो वो सीढ़ी जो थी वो यीशु मसीह की सलीब है। जो उसकी सलीब पर ईमान लेता है, उसके कुफारी पर ईमान लेता है, उसके मसलूब होने पर ईमान लेता है, उसके जन्मदिन पर ईमान लेता है, जो
سوچ کے مسیح پر ایمان لیتا ہے، دفن ہونے پر ایمان لیتا ہے، مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان لیتا ہے، اور پھر آمد و ثانی پر اپنی امیدیں پکی کر لیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کو مل جاتی ہے۔ اور یہ ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح کی صلیب وہ سیڑھی ہے، اس کنویں میں سے نکل کر اوپر جانے کا راستہ یسوع مسیح کی صلیب ہے، جو اس لیے کہتا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی ہے، لیکن ایمان لانے والوں کے لیے خدا کی قدرت خدا کی۔ یہی صلیب ایک راستہ، ایک ذریعہ خدا نے بنا ڈالا۔ کروس اٹھانے کا مطلب انسان کی شرمندگی اٹھا لینا، انسان کا گناہ اٹھا لینا، وہ آپ کی شرمندگی، آپ کا گناہ خود اٹھا کر صلیب پر چڑھ گیا۔ ہاللیلویا! یہ اس موت کے کنویں میں سے نکلنے کا راستہ جناب مسیح نے ہم کو بتا دیا ہے۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہم کرسمس کیوں مناتے ہیں؟ کیوں اتنی خوشیاں مناتے ہیں؟ کیوں اتنے روپے پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ کل ہم چرچ آ رہے تھے، میری چھوٹی بیٹی موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھ کے کہہ رہی آج میں ریچا لا دینی۔ میں کہ جی کہا دیا آج چرچ دے وچ میں تمہالا پاپا ریچا لا لینی ہے۔ میں کہ بہت بڑی بات ہے، کیوں تمہالے، کیوں ڈانس، کیوں ناچ؟ زندگی نہیں مل گئی ہے، ہمیں زندگی ابدی مل گئی ہے، ہلاکت ختم ہو گئی ہے۔ کنواں گہرا تھا، اس کا منہ بند ہو چکا ہے، موت عالم روا کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور یسوع مسیح نے کہا میرے بند کیے کو کوئی کھول دے۔ تو اس نے کہا یہ آج سے عالم روا کے دروازے تم پر غالب ہے۔ اسی لیے خوشی ہے، اسی لیے دھمالے ہیں، اسی لیے کیک کاٹے جا رہے ہیں، اسی لیے اسی نے جشن کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ہاللیلویا! ہم اپنی زندگی کے وارث بن چکے ہیں، اور یہ وہ گناہ ہے جو 12 باتیں میں نے آپ کو گناہ کے بارے میں بتائی، 4 باتیں گناہ سے نکلنے کے لیے بتائی ہیں۔ موت کے تعلق سے، زندگی کے تعلق سے ہم نے سیکھا ہے، لیکن اب فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ کے اندر ہے کہ ہم یسوع المسیح الامین رب الالفاظ ہم کتنا ایمان اس پر لے آتے ہیں۔ ہاللیلویا! جو کوئی اس پر ایمان لے آئے گا وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا۔ یہ وہ مسیحا ہے جس نے عورت کی نسل میں سے جنم لے لیا، ایک کنواری میں سے پیدا ہو گیا، بغیر گناہ کے، بغیر کسی ریلیشن شپ کے وہ پیدا ہوا۔ جس طرح وہ گناہ کے بغیر پیدا ہوا ہے، اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی دوسرے جنم کی ضرورت ہے۔ نیکودیمس کہتا ہے مجھے بتا میں کس طرح اس زندگی کو لے سکتا ہوں، ہمیشہ کی زندگی کا کیسے وارث بن سکتا ہوں۔ آپ نے اپنی زبان مبارکہ کو کھول کر اس کو سکھانا شروع کیا اور کہا جب تک انسان نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جناب پطرس رسول اپنے خط کے اندر کہتے ہیں پہلی پیدائش ہمارے ماں باپ سے ہوئی ہے، لیکن ہمارا دوسرا جنم، ہماری دوسری پیدائش یسوع مسیح پر ایمان لینے سے آئی ہے۔ ہاللیلویا! جب ایمان لے آتے ہیں، گناہ کا احساس کر لیتے ہیں، گناہ کا اقرار کر لیتے ہیں، گناہ کو ترک کر دیتے ہیں، توبہ کر کے تبدیل ہو جاتے ہیں، تو ہمارا دوسرا جنم ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اپنی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں۔ یہ ہماری اس موریت سروس کا عنوان، گناہ کی مزدوری موت ہے، خدا کی بخشش یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں، کیا ہم ہمیشہ کی زندگی لینا چاہتے ہیں یا ہمیشہ کی موت؟ ابدی زندگی ہے، ابدی موت ہے۔ اس موت سے مت گھبرائیں، یہ آپ نہیں جانتے کب سانسیں رک جائیں گی، کب کچھ ہو جائے گا، کب یہ روح الگ کرتے، یہ زندگی کا دم کب اس بدن سے الگ ہو جائے گا، میں اور آپ نہیں جانتے۔ لیکن امید رکھو کہ جب ہم اس دنیا سے، جس طرح آج ہماری پیاری بہن چلی گئی، ہم چلے بھی جائیں گے تو ہمیں آسمان پر خزانہ مل جائے گا۔ ہمیں اس ابدی زندگی کو آسمان کی بادشاہی کا خزانہ بھی کہا گیا ہے۔ اور وہ شخص جو یسوع مسیح کے پاس آیا تھا وہ بہت مالدار تھا، تو جناب مسیح اپنی مبارک لبوں سے فرماتے ہیں اچھا تو نے یہ سب کچھ کر لیا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے۔ وہ کہتا وہ کیا ہے؟
जा अपना सारा माल गरीबों को बेच कर दे दे तुझे आसमान पर। ये हमेशा की जिंदगी को आसमान का खजाना भी कहा गया है, और मुकाशवा इसकी तस्दीक करता है, वहां पर सोने की सड़कें होंगी। हालेलुया। आज तो आप यहाँ पर लोग तरस रहे हैं ना, 500 का आर्टिफिशियल लैके गुजारा कर लेंगे ने, उतने आर्टिफिशियल नहीं चलेगा। आमीन। प्योर, हालेलुया। असली सोना आपके कदमों के नीचे होगा जब यीशु मसीह को पर ईमान ले आएंगे। यीशु मसीह पर ही ईमान हमारी हमेशा की जिंदगी है। आमीन। ते आखिरी गल ऐ नहीं, मान बड़ा रखने हैं, चंदे भी देने हैं, चर्च भी जाने हैं, पादरियां नाल तालक भी बड़ा है, ते वड्डे दिन ते शराब पी ली। इस तरह का मान नहीं खुदा नूं पसंद। ये बहुती सजा पावांगे, हकीकत गल जे, बहुती सजा पावांगे ते बहुती सजा अपनी आगी जे। तुहानूं एक और गल दस दियां, जिहड़ी अबदी मौत है ना, इह च मरना नहीं जे। ता हयात इंसान आग में मर गया ते खत्म, नहीं इत्थे इंसान मर जाना खत्म, उठे नहीं मरना, उठे ता हयात आग में जलते रहना। आपने अब तो बड़ा मीडिया तेज हो चुका, आपने नेट पर देखा होगा, बहुत से लोगों ने कुछ चंद मिनट की बड़ी अच्छी मूवी पिक्चर्स दी हुई हैं, कैसे आग के अंदर चीखों पुकार की आवाज आ रही है। ऐसे है ना, ऐसे ही है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने हमेशा की जिंदगी के क्या बनना है? वारिस बनना है। हम भलाई हमेशा की जिंदगी के लिए गए हैं। हालेलुया। मिसियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये खुदा आपको जिंदगी देने के लिए आया है। आमीन। हालेलुया। और आज रात जब मैं सो रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, खुदा का पाखरू बार बार कहता उठ, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, उठ, खड़ा हो जा। मैंने क्यों खड़ा हो जाऊं? कहता तुझे नहीं पता, तूने सुबह को मैसेज दे रहा है। मैंने खुदा मन फौतगी का मैसेज देंदा ही रहीदा। वो कहता है ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਦਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੀਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲੈਨੇ, ਟੱਚ ਮਿਲ ਜੇ, ਡਿੱਗ ਜੀਏ, ਫੋਟੋਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਾਂਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਲਿੰਗ ਤੋਂ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਤੋਂ, ਮੌਜਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਕਿਉਂ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿਖਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਡਿੱਗਣ ਭੁੜਕਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਆਚਾ ਯਾਰਾ ਭਾਈ ਨੈਤ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹਟ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹਟ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹਟ ਜੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਣੀ। जरूरी बात है अपनी जिंदगी, चाहे हम पास्टर जितने मर्जी मौजे करें, अगर हम हमेशा की जिंदगी की बात नहीं सिखाएंगे तो हमारी खिदमत कंप्लीट नहीं है। हालेलुया। ये तो इंजील की मनाती है। अगर हम ये नहीं कर सकते तो इसका मतलब हम कुछ भी, हम मुर्दा भी जिंदा कर दे ना, खड़ा कर दे, मरे बंदे ने चुक के ना उठ के खड़ो जाते, खड़ो जाएगा। लेकिन अगर अपनी जिंदगी ना मिली तो मुर्दे जिंदा करना भी कोई फायदा नहीं का। ये मुर्दे जिंदा होना है, आसमान की बादशाही में चले जाएं। आए अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, ताकि जो पैगाम, जो मैसेज आपने खुदा के खादिम के वसीला से, रूह कुद्दस की कुदरत के वसीला से आप लोगों तक पहुंचा, आपने सुना है। मैं दुआ करता हूं खुदा यीशु मसीह के नाम से आज सब इस मेमोरियल सर्विस की इबादत के अंदर खुदा आपके दिल की आंखों को रोशन करे। ये मुकाशवा आपके लिए खुल जाए, आप जान जाए, आप पहचान जाए, अपनी जिंदगी के वारिस बन जाए, हलाकत से निकल कर अपनी प्रवासों में, अपनी जिंदगी में वारिस हो जाए। आज आपके खुदा के खादम की दुआ है, खुदा आपको ये तौफीक दे, खुदा आपके दिल की आंखें रोशन कर दे, ताकि जो हमने मेमोरियल सर्विस पर सुना है, सीखा है, हम समझ जाए, पहचान जाए, जान जाए, अपनी जिंदगी के वारिस बन जाए। मेरे खुदा आपका खादिम इन तमाम रिश्तेदारों के लिए, आए हुए मेहमानों के लिए दुआ करता है। मैं दुआ करता हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम से, खुदा इनको तसल्ली, तशफ़ी, इत्मीनान अता कर, और इसके साथ इन्हें हमेशा की जिंदगी के वारिस होने के लिए अपने फजल की कसरत से, रहम की दौलत से पार दीजिए, ताकि ये हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए।
میرے خدا تیرے بھائی یعقوب کی ساری فیملی کے لیے، بھائیوں کے لیے، بھائی خالد کے لیے، بھائی یونس کے لیے، بھائی یوسف کے لیے، بھائی چاند کے لیے، بیٹیوں کے لیے میں خدا دعا کرتا ہوں، خدا یہ سب لوگ آپ میں پکے ہو جائیں، آپ کی پہچان میں پکے مضبوط ہو جائیں، تاکہ کلام یہ کبھی غم میں نہ رہے۔ آپ کے کلام کے اندر لکھا ہے، آپ نے فرمایا جب آپ کے ماں باپ تجھے چھوڑ جائیں گے تو میں تمہیں کبھی نہیں یتیم چھوڑوں گا۔ خدا اپنے لوگوں کو کبھی یتیم نہیں چھوڑتے۔ خدا اپنے لوگوں کا ہاتھ